नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही वीडियो रे आपण मानकु माँ लक्ष्मींकर अति प्रिय तीनोटी गछ विषय रे आलोचना करिबा। सांग माने एमिति किछि गछ अछि जहाँ माँ को बहुत पसंद आसी थाए। जेउ घरे एही गछ थाए सेही गछ जेउ भली भाबरे बढ़ी बढ़ी चली थाए सेही घरे सुख समृद्धि ऐश्वर्य सेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए। धन भी बढ़ी बढ़ी चली थाए। हाँ सांग माने ता सहित मु आपण मानकु आउ गोटे कथा कहिबी। आपण मानक घरे स्थिर लक्ष्मी को बास पाई आपणकु 7 दिन 7टी शुक्रवार एही उपायटी को करिवार अछि। जे कौनसी लक्ष्मी मंदिर रे आपण जदि एही जिनिस माँ को अर्पण करती तेबे आपण मानक घरे स्थिर लक्ष्मींकर बास निश्चित भावरे हेब। माँकर 3टी गछ मु आपण मानकु कहिबी जे केउ 3टी गछ आपण माने निज घरे लगाइबे। सांग माने जदि आपण गुरुवार दिन आपणक घरे एही 3टी गछ को लगाइबे एहा बहुत शुभकारी अटे। एपरी करिबा द्वारा आपणक घरे धनर अभाव रहिब नाही एवं आपणक जीवनरु समस्त दुख कष्ट दूर होइजिब। एवं ता सहित केउ जिनिस आपण माने माँ लक्ष्मींक मंदिर रे चढ़ाइबे ता उपरे भी मु आज आपण मानंकु जणाइबी। तेणु करी भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु और कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने एमिति रे भगवान एही संसार रे जहाँ भी किछि तैयारी करिछंती एही सबु प्रभुंकर प्रिय अटे। किंतु सांग माने प्रत्येक देवतांकु अलगा अलगा जिनिस थाए। जेमिति कि श्रीहरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होई थाए। जदि आपण श्रीहरि विष्णु को तुलसी अर्पण करती तेबे आपणकर मंगल होई थाए। सेमिति महादेवंकु बेलपत्र बहुत प्रिय होई थाए। सेहीपरि माता लक्ष्मी को किछि गछ प्रिय होई थाए। जेउ घरे एही सबु गछ लागि थाए सेही घर को माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं सेही घरे धन धान्य बढ़ी बढ़ी चली थाए। तेबे चलंतु मु आपण मानकु सेही 3टी गछ विषय रे कहिबी। जदि आपण माने भी निज घरे एही गछ लगाई नाहंती ताहेले निज घरे एही 3टी गछ निश्चय लगांतु। प्रथम गछटी हेला पानपत्रर गछ। जदि घरर सुख समृद्धि चाहुचंती तेबे एही पानपत्रर गछटी आपण मानंकु गुरुवार दिन आपणक घरे लगाइबा उचित। हाँ सांग माने माँकर पानपत्र अत्यंत प्रिय अटे एवं देवी दुर्गा को मध्य अत्यंत प्रिय होई थाए। जेतेबेले नवरात्रि चली थाए माँ दुर्गा को एही पानपत्र चढ़ा जाई थाए। पानपत्र सहित लवंग एवं गुजराती पकाई माँ को अर्पण करा जाई थाए। एपरि कले मनस्कामना पूर्ण होई थाए। जदि शनिवार एवं मंगलवार दिन पानपत्र हनुमान को अर्पण करती तेबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई थाए। माँकर एही पानपत्र अत्यंत प्रिय होई थाए। माँ लक्ष्मींकर पानपत्र एही गछ एही पानपत्रर विशेष उपाय मु आपण मानकु भिडियोर शेष रे कहिबी। तेबे जदि आपण मानक घरे एही पानपत्रर गछ नाही तेबे आपणकर घर को पानपत्रर गछ आनी लगांतु। एही पानपत्रर गछ को आपणक घरर मुख्य द्वार पाखरे रखंतु। एहाकु आपण माने गुरुवार दिन पूजा करि पारंती। सांग माने वर्तमान आपण मानक मनरे एहा प्रश्न आसीब कि आमे काहींकी पानपत्र गछ को पूजा करिबा काहींकी ना माँकर अति प्रिय एही गछ। एही गछर जत्न नियंतु। एही गछ जेते भल भाबरे बढ़ी बढ़ी चलिब आपणकर सुख समृद्धि सेते बढ़ी बढ़ी चलिब। थरटिए आपण माने निश्चय परीक्षा करंतु।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଛ ଯାହାର ବାଡ଼ିରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଘରେ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ତାହାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ନେଇ ଲଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଆମେ ତ ଲଗେଇଛୁ, ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥାଏ କି ଆପଣମାନେ କିପରି ରଖିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏହି ଗଛକୁ ଗୋଟିଏ ଗମଲାରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ଘରେ ରହିବା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଗଛ ରହିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଅନ୍ନଧନର କେବେ ବି ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଗଛ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ। ଏହି ଗଛ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ଗଛମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଗଛମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ବି ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବେଲଗଛ ଏବଂ ଅଁଳା ଗଛକୁ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାନପତ୍ରର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇ ପାରିବେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପାନପତ୍ରରେ ମହୁ ମିଶାଇ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ପାଖରେ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଠା ପାନ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ନା କି ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣି। ବଜାରରୁ କିଣିକି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ସବୁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ଏକ ଦେବୀ, ସେ ଧନର ଦେବୀ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ିବ। ମାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଆସିବ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।